Cakap pasal Ali yang lepas, aku terkejut juga bila aku tengokkan respon yang menonton secara online dekat YouTube. Dia kata sound teruk. Sedangkan venue sound sedap. Honestly, sound sedap. Kenapa tak? What happened sebenarnya? This is something yang kita orang encounter daripada awal daripada first Ali. Bila macam mix sedap, pendapat aku is bila mix kat broadcast and dia masuk dunia internet, dia kadang dia akan ada loss of frequency. Dia very technical benda tu. Dia ada loss of frequency, ada compression. So apa yang engineers buat, kadang benda tu dia tak translate langsung ke dunia online. Betul. Okay, macam kita orang ada orang-orang yang akan check broadcast gak. So diorang akan duduk dalam bilik broadcast. Dengar bilik broadcast sedap gila. Tapi bila keluar pergi lepak mamak ke apa, boleh dengar macam, rasa tak sedap Dekat online tu. Betul. Tapi akunya teori lagi satu is because kalau macam something big yang macam AJL atau TV in general, bila diorang broadcast, diorang ada equipment yang strong enough untuk supply mix tu terus. Apa yang kita dah mix, dia dapat carry benda tu dekat internet, dekat radio ke apa semua. Macam kita orang punya equipment maybe tak se-strong itu, tapi aku rasa hopefully this year macam dia dah kita dapat equipment yang lagi terror untuk support